Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Hello kids! Naimbag na aldawyo amin. Siya tinalukmag, ngam na ayat ang maestrayo, itang aldaw. Ma'am Cristel May P. Galuardo. Maragsakanak amang pasangbay kada kayo, dito'y Tiradpas Network, Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Tangal daw, intayo adalen, dagiti mangbukel, iti komunidad. Anaadaw, manipod, iti most essential learning competency natutukoy ang mga bumubuo sa komunidad, mga taong naninirahan, mga institusyon, at iba pang istrukturang panlipunan. Kalpasan daytoy eleksyon, namnamaek nga umuna, mabigbig dagiti mangbukel iti komunidad. Pakairamanan dagiti tao nga agnanaed, dagiti institusyon ken dumapay a pasdek iti komunidad. May kadua, mailawlawag iti kinapateg iti tunggal institusyon iti komunidad. Kas mangrugi tayo ubing iti leksyon tayo, tumakder kayo, tain tayo watwaten, dagiti bagi tayo. Tapno mariing, dagiti panunot tayo. Intayo kantaen, ti kantaan na pauluan, ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ready? Rugyan tayon. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. La la la. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. La la la. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ikaw, tayo'y isang komunidad. Ikaw, tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tara na! La la la. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. O di ba ubing, nagmayatag sala ken agkanta, tatak, pagintindanaan nyo, kitaen ken bigbigen tayo, dagitoy ladawan nga iparangko. Umuna, anya ti makita yu ubing. Naglaing, makita yo iti ladawan iti maysa pamilya. Makita yu dita iti ladawan ni tatang, ni nanang, dagiti anak, ni amang, ken ni inang.
Adapay iti ladawan iti tarakenda nga aso ken pusa. Kadua, anya ang ladawan iti makitayo. When simbaan wenno kapilya. Ubing pamilyar kayo kadi iti akin baba aladawan. Dayta akin baba aladawan ti maawawagan a moske. Ditoy nga agdaydayaw dagiti kabsat tayo a Muslim. May katlo aladawan. Anya iti makitayo. Naglaing, ipakpakita ti ladawan iti maysa nga ospital. May kapat aladawan. Anya iti makitayo ubing. Gusto, lugar a paggatangan wenno tiyandaan. Nakapan kayo kadin jay tiyandaan? Anya tagitid ginatang yo. May kalima ken maudi aladawan. Anya iti makita yu ubing. Naglaing, lugar a pagayama wenno parke. Very good kids, tata adda sa ludsudek kada kayo. Umuna, nakapan kayo kadin iti sabali nga ili wenno komunidad. May kadua, anya dagiti makita yu apasdek ijay a komunidad wenno ili. May katlo, anya ti pateg wenno importansya iti tunggal pasdek iti ili. Mabalin nga isurat yu dita kwadernoyo dagita sungbat yu ubing kas ituloy tayo iti leksyon tayo. Ti komunidad wenno ili ket bukbuklen iti pamilya. Pagadalan. Sembaan wenno moske para kadagiti Muslim. Ospital. Parke. Tiyandaan. Gobyerno. Ken dadumapay. Napateg ti tunggal institusyon ken pasdek iti panangipaay kadagiti kasapulan ti tunggal miyembro iti komunidad wenno ili. Dagitoy dagiti ladawan, dagiti institusyon, ken pasdek amang bukbukel iti komunidad. Pamilya. Pamilya iti kabasitan a unit iti komunidad. Apakairamanan ti adigi iti pagtaingan wenno tatang. Silaw ti pagtaingan wenno nanang, ken dagiti anak. Addapay da amang ken ina. Sumaruno. Pagadalan. Ti pagadalan iti lugar ang mangipaay iti formal nga edukasyon para kadagiti ubing tapno lumawa ken umado ti amuda kadagiti banbanag. Ditoy nga agisursuro da maestro ken maestra. Gobyerno. Ti gobyerno ubing isuda iti agaramid ken mangipatungpal kadagiti linteg iti komunidad wenno ili. Tapno agtalinaed ti kinatalged ken kinaurnos ti aglawlaw. Sumaruno, simbaan wenno kapilya para kadagiti Kristiyano ken moske para kadagiti Muslim. Ditoy ubing ti lugar a may warwaragawag dagiti sao ni Apo Dios ang naggapo iti Biblia wenno ni ala manipod iti Quran para kadagiti Muslim. Tapno mas tuker iti pamati iti namarswa. Sumaruno, ospital wenno health center. Daytoy a pasdek ti mangipaay kadagiti serbisyo a panagagas iti komunidad wenno ili. Tapno masigurado tinapintas ken nasalunat a pamagi. Ditoy ti pagagasan dagiti masakit. Sumaruno, napan kayo kadin ditoy a lugar ubing, amok a magusgustuhan niyo ditoy. Daytoy iti parke. Ditoy ti lugar a mabalin a pagayayaman wenno pagpasyaran. Mabalin pay ti agpiknik kaduam iti pamilya. Mabalin pay a pakaaramidan dagiti daduma a programa iti komunidad wenno ili. Sumaruno,
Tiyandaan. Ti tiyandaan ubing ti lugar a pagkatangan kadag iti kasapulan ti inaldaw-aldaw kas iti makan, bado, alikamen, ken dagduma pa rin. Dagijay ubing dagiti mangbukbukel iti komunidad. Naawatan nyo kadimat laeng? Very good. No kasta, padasen tayo daytoy nga aramiden. At dadagiti sumaganad asarita iti blackboard. Basaen tayo ubing. Ospital, bola, bantay, baybay, tiyandaan, parke, gobyerno, mula, pusa, pamilya, pagadalan, mansanas, pilyen dagiti institusyon wenno pasdek ang magbukbukel iti komunidad. Isurat yo di ta kwadernoyo. Ikan kayo ti 2 a minuto. Go! Oops! Nalpasen ti 2 a minuto bing. Kitain tayo no kosto dagiti sungbatyo. Laglagiten, honesty is the best policy. Dagitoy dagiti kosto a sungbat. Ospital, gobyerno, parke, tiyandaan, pamilya, ken pagadalan. Kastoy met lang kaditi sungbat ti ubing, no kasta, ado at tipat para kada kayo. Laglagipin ni ubing ang masapul nga amuyo dagiti kangrunaan amang bukbukel iti komunidad. Wenno ili, kas iti pamilya, pagadalan, simbaan, tiyandaan, ospital wenno health center, parke, ken gobyerno. Dagitoy ket napateg iti panagbiag tayo, tatunggal may sa kadagitoy, ket adda maipaay na a serbisyo para kada tayo. Tattaubing, it's quiz time! Alaen ti lapis ken kwaderno, taidjayo nga isurat ti sungbatyo. Ready? Kumplituen iti patang. Isurat ti letra iti kosto a sungbat. Ikan kayo iti 5 a segundo amang sungbat. Umuna,
Ditoy blank ang makinisa wenno makigimong dagiti tao. A. Kapilya, simbaan wenno moske. B. Pagadalan. C. Barangay. Tisungbat ket A. Kapilya wenno simbaan wenno moske. May kadua, iti blank ti pakasorsorwan dagiti ubing ti agduduma a kinalaing ken kinasirib. A. Health center. B. Pagadalan. C. Barangay hall. Tisungbat kat B. Pagadalan. Ijay pagadalan ti pakasorsorwan dagiti ubing ti agduduma a kinalaing ken kinasirib. May katlo, ti blank ti pasdek amang kita wenno mangtaming dagiti maipanggep iti salunat. A. Pagadalan. B. Health center wenno ospital. C. Tiyaan. Ti gusto nga sungbat ubing ket letter B. Health center wenno ospital. May kapat, blank di paggatangan kadagiti kasapulan. A. Barangay hall. B. Tiyandaan. C. Pagadalan. Ti gusto nga sungbat ubing letter B. Ti tiyandaan ti pagkatangan kadagiti kasapulan. Maudi, ti blank ti lugar a mabalin a pagayayaman ken pagpasyaran dagiti tattao. A. Pagadalan. B. Parke. C. Ospital. Ti gusto nga sungbat ubing ket B. Parke. Ti parke ti lugar a mabalin a pagayayaman ken pagpasyaran dagiti tattao. Adu kadi ti naalay ubing no nakaala kayo ti 3 aging 5 nagdingeg kayo ano sayaat. Ngem no duwa nga agpababa ti naalayo pangaasiyo taulitan yo abuyaen daytoy nga episode. Ubing nalpasen teleksyon tayo tatanga aldaw ama ipanggep dagiti manggukel iti komunidad. Sapay lakuma taadda na ibatik nga adal kada kayo. Manipod tinalukmag ngam na ayat a maestrayo Ma'am Crystal May Galuardo agtalinaed kayo ana salunat ken naragsak iti daytoy a new normal a panagbiag tayo.